Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babi sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ingkang kawula hormati pengurus takmir musalla Al Baitur Rahim, Baitur Rahim, sedaya ingkang rawuh ing dalam menika musala, sedaya ingkang rawuh nderek jamaah salat subuh di musala Baitur Rahim rahimakumullah. Alhamdulillah injing menika kula panjenengan sedaya saged pepanggihan ing dalam menika majelis dalam rangka napa niki undangan ini kuliah subuh kuliah subuh kuliah pirang menit iki kultum kuliah 7 menit tapi ini kok dibisi 40 menit lu ya gak sida kultum. Alhamdulillah sak menika kula panjenengan saya pepanggihan malih nggih. Tahun kala wingi kula sempat ngaos teng menika majelis, sak menika kepanggih malih. Alhamdulillah, muga-muga di bulan Ramadan tahun menika amal kula, amal panjenengan saya estu-estu pun dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Anggen panjenengan, anggen kula poso, anggen kula lan panjenengan darus, anggen kula lan panjenengan qiyamul lail, salat tarawih, sedekah dan lain sebagainya estu-estu dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kula panjenengan saya estu-estu dipun paringi maghfirah, dipun paringi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh, para sepuh bini sepuh, poso sampun melewati tengah bulan nggih. Ya pun kira-kira sakniki pun malam 17 nggih. Oh wis mari nuzul Quran wingi nggih. Nggih. Ya wis tanggal 18 Ramadan. Semoga-moga pas nepaki nuzul Quran lah nggih. Tapi pancen bulan Ramadan niku pancen bulane Al-Qur'an. Nggih. Bulan Ramadan niku bulane Al-Qur'an. Nuzul Quran niku mboten mesti tanggal 17. Nggih. Artine banyak pendapat ulama yang beda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 17, ada yang bahkan ada yang mengatakan di akhir-akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan itu nuzul Quran. Wes pokok nek bulan Ramadan itu mesti bulan nuzulul Quran, bulan Al-Quran. Maka dari itu sudah sangat wajar atau sangat pantas atau bahkan sudah sepantasnya kula panjenengan sedaya nek bulan Ramadan mestine daruse ditambahi. Biasane nek cara drese niku mek sedina sak halaman, rong halaman. Bulan Ramadan ya kudu ditambahi sedina paling enggak ya sak juz. Engko jangkep 30 dina, jangkep sak wulan khatam. Amin Allahumma amin. Sanggup niki? Nek darus teng musala ini sampai jam pira biasa? Jam 11 napa jam 12? Jam 11 nggih. Mboten napa-napa pun jenengan ramekno musalae. Yes jam 10 lah paling dalu mboten napa-napa, rada dalu didik mboten napa-napa, tergantung kondisi. Tergantung kondisi nek ketokane kok nggone kok ruwapet padat penduduk ya aja bengi-bengi dan lain sebagainya. Sing jelas al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yuta'tiu fihi wa huwa alaihi syakun falahu ajrani.
Orang yang membaca Al-Quran dan dia membaca Qurannya mahir niku iso niku artinya ngajine penak, suarane penak, makhorijul hurufnya tepak, apa mana terus kemudian iso lagu-lagu ya, di lagu-lagu ala-ala Timur Tengah atau ala-ala pundi atau di lagu-lagu ala-ala Jawa ya. Besok di hari kiamat ma'as safaratil kiramil baroroh akan berkumpul dengan orang-orang baik, akan berkumpul dengan para malaikat, akan berkumpul dengan para nabi dan para orang-orang yang solih. Nek ngajine penak. Bagi sing ngajine ora enak tapi kalau yakin nek wong Sukorejo ini ngajine penak-penak, wong cedhek sono Pak, cedhek sono ya ngene ulama gede niku mesti ngajine penak-penak. Kula husnudzon, bagi yang ngajine ora penak, tenang tak belo sampean. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yuta'tiu fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajrani. Orang yang membaca Quran dan cara membacanya niku taktuk yuta'tiu yuta'tiu taktuk niku grutal gredul nggih, ngajine napa grutal gradul, gak cetha, mboten cetha blas ya. Wis kaya ngajine sinten iki nek wong Sukorejo kula husnudzon ngajine enak-enak lah wis ala Timur Tengah. Orang yang membaca Al-Quran kemudian dia cara bacanya adalah yuta'tiu fihi, grotal gradul, ngajine mboten lancar, makhorijul hurufnya kadang ya salah oleh ndele, dawa ndeke ya kadang tidak diperhatikan dan lain sebagainya. Pokoknya ngajine grotal gradul. Wa huwa alaihi syaqqun falahu ajron. Orang yang ngajine model ngoten niku tetep oleh ganjarane loro. Siji karena dia gelem maca Al-Qur'an tok niku lho ana ganjarane walaupun salah-salah, walaupun grotal gradul. Yang kedua karena dia mau bersusah payah belajar maca Al-Qur'an. Jadi mboten wonten ceritane maca Quran pensiun niku mboten enten. Mas yo misalnya sampean kula panjenengan niki pas dilalah ngaji Qur'ane ora pate iso belajar. Ana ganjarane. Mboten enten Pak ngaji Quran terus pensiun. Wah wis kula wis iso ngajine wis pensiun. Wah, keliru kabeh niki mangke. Nggih wis padha lah kalau kula panjenengan nek Ramadan daruse top-topan pun. Engko lewat Ramadan mlebu Syawal blas. Qur'ane dideleh dilaminating. Kok tahun ngarep ngaji maneh pas poso. Enten ngoten niku. Enten napa mboten? Alhamdulillah bae ana kepinter aku wonge. Masyaallah. Monggo. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an, bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Nek delok ceritane, Pak, Bu. Al-Qur'an diturunkan niku prosesnya niki napa jenenge bicara sejarah diturunkannya Al-Qur'an. Mulai teko Lauh Mahfud, semerap Lauhil Mahfud panjenengan. Lauh niku papan, Mahfud itu yang dijaga, papan yang dijaga di arsy sana, di arsy. Nggih. Mulai dari Lauh Mahfud niki turunnya Al-Qur'an langsung brek 30 juz. Turunnya di Baitul Izzah, ada yang mengatakan Baitul Izzah. Kapan? Di malam Lailatul Qadar. Kemudian dari Lauhil Mahfud ke As-Sama'id Dunya, ke langit yang paling paling ngisor dewe di Baitul Izzah itu namanya, itu diturunkan langsung bres 30 juz secara global. Kemudian turun kepada Kanjeng Nabi melalui malaikat Jibril niku dinggang-gang sesuai dengan situasi, sesuai dengan kondisi. Dan itu turunnya Al-Qur'an. Jadi pas ketika Kanjeng Nabi ono masalah, wahyu turun melalui malaikat Jibril. Dan masa penurunan Al-Qur'an sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad niku selama atau lamanya 23 tahun.
tahun. 10 tahun 13 tahun teng Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Makanya enten surat Makkiyah, enten surat Madaniyah. Pun Bapak Ibu para rawuh, niku tentang Al-Qur'an nggih, karena niki memang bulannya bulan Al-Qur'an. Penting sangat maca Al-Qur'an niku. Panjenengan mboten usah ngenteni iso maca Al-Qur'an penak terus ket gelem maca Qur'an, mboten usah duwe angen-angen lapo maca Qur'an wong gak ngerti maknane. Aja gua gak kober-kober maca Qur'an sampean. Aku tak maca Qur'an nek wis ngerti maknane. Wadah, wong ngaji Qur'ane ra iso kadek sampai maknane barang. Pun ngaji mawon gini ku wallazi yaqra'ul Qur'an wa yuta'ti fihi wa huwa 'alai syaqun falahu ajrani. Orang yang membaca Al-Qur'an dan cara bacanya gradul dia mendapatkan 2 pahala yang pertama karena dia mau membaca Al-Qur'an, pahala yang ketiga karena dia mau bersusah payah belajar membaca Al-Qur'an. Ya dah, upamane nek wis tuwek terus biyen blas gak ngerti apa jenenge Al-Qur'an, gak tau di dekek nang TPQ, ora tau di sekolah nang madrasah, ya ilate kaku maca Qur'ane awangel. Lah kangelan iki lho ana ganjarane. Lah niki wis top markotop niku pun. Pun para rawuh, para bapak, para ibu, bulan Ramadan menika bulan yang penuh dengan kegembiraan. Panjenengan kedah masuk bulan Ramadan niki harus disambut dengan riang gembira. Ojo susah, kudu seneng. Kudu seneng. Ojo kemudian duwe angen-angen waduh Ramadan rek boleh isu-isu gak iso ngopi, boleh isu-isu gak iso sarapan golek pecel. Gitu. Mboten angsal, kudu disambut dengan riang gembira. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad niki ndhawuhaken hadis riwayat Abu Hurairah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu biqudumi Ramadan. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad niki memberikan setiap akan masuk bulan Ramadan selalu memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya. Kengkei kabar gembira. Duduk kok susah. Mboten, tapi memberikan kabar gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ya makanya wis sepantasnya kemudian kita masuk bulan Ramadan nggih, apa meneh niki pun pertengahan Ramadan dilungkas pun akhir lah niki mestine awak dhewe kilangan bulan Ramadan mestine sedih nggih, mestine sedih. Ojo tambah seneng wadah riyo rek. Aja mestine sedih. Bulan Ramadan itu datangnya dinantikan, pulangnya atau perginya menjadikan kita kemudian sedih minimal niku. Sedih rek wis ora pate iso ngene apa jenenge ganjarane niku, karena ganjarane luar biasa. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi terus pundi? Yubasyiru ashabahu biqudumi Ramadan biqauli qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Napa barokah niku napa? Barokah niku ziyadah fil khair. Niku jenenge barokah. Barokah niku ziyadah fil khair. Barokah niku nek menurut pendapate Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi niki ndawuhaken al barokatu jundun khafiyun min junudillah. Prajurit yang tidak terlihat nggih, prajurit siluman, pasukan silumane Gusti Allah. Gak ketok niku barokah. Barokah niku mboten ketok, barokah ya ora kena digoleki, Pak. Umumnya gak ketok. Nek sing ketok niku wong dodol sego bebek. Warung barokah, ya. Warung barokah sampean goleki ya ana. Nek barokah niki mboten saged ditelok barokah iku endi, mboten saged ditelok. Makane barokah iku nek kemudian nempel,
barokah itu kemudian nempel di harta kita, nempel di duniawi kita, hal-hal yang berbau duniawi dengan kita, insya Allah kemudian harta tersebut kemudian akan menjadi cukup. Wa idza halat fil mal kasarathu, akan dicukupkan kalian Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nyambut gawe ya Allah ya Rabbi ya Karim, nyambut gawe misale gajine saulan 3 juta ambek saulan 20 juta, nek barokah niku Pak, nek barokah nggih cukup 3 bulan cukup. Nek 10 juta 20 juta nek gak patek barokah wono ayo kurang nggih. Contoh sampean digaji UMR 3 juta 4 juta lah, saniki UMR Sidoarjo anake sampean 6 misale nggih, anake 6, anake akeh sekolah kabeh, logikae gak cukup. Tapi nek barokah insya Allah cukup, mangan kabeh, sekolah kabeh, beres kabeh, niku barokah. Nek gak patek barokah 20 juta gak cukup ya utang bank barang akhirnya. Karena gak barokah ya iso ae anake ndawablek jual lo aku dituruti, utawa karena gak barokah bojone cerewet jual lo ae, mas tukono ngene, mas tukono ngene, utawa nek gak ngono loro-loroane gak kober apa jenenge ngrasakno dhuwit 20 juta, dhuwit 20 juta dikekno rumah sakit mergo lara niku betul gak patek barokah. Nggih. Lah carane golek barokah nggih, carane mboten tabarukan istilahnya. Niku enten satu tips nggih dari yang sudah diprediksikan oleh Gusti Kanjeng Nabi bahwa sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama fayabtalihimullahu salasa baliyat turfa'ul barokah. Yang pertama al-ula turfa'ul barokah min kasbihim, wasaniyah yusallitullahu alaihim sultanan zalimah, wasalisah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Carane niki prediksi atau tips dari Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi niku riyen nate memprediksikan bahwa akan datang zaman, akan datang era di mana umatku akan menjauh dari para kiai, dari para ulama. Nggih. Ketika masa itu datang, nggih. Ketika masa itu datang, Allah akan memberikan 3 bala kepada umat tersebut, akan memberikan 3 cobaan. Yang pertama turfa'ul barokah min kasbihim, Allah akan menghilangkan keberkahan dari pekerjaannya, menghilangkan keberkahan dari kasabnya, dari apa yang dia kerjakan. Orang yang kemudian gak patek sopo kiai, gak patek sopo ulama, gak patek barokah, dawuh Gusti Kanjeng Nabi. Nyambut gawe ini lho gak patek barokah. Mangane mbah-mbah kula, mbah-mbah panjenengan saya biyen, nggih biyen urusan apa didik-didik mesti takone nang ngene kiai. Lha apa? Kuwi cek barokah. Kate buka warung matur nang ngene kiai. Yai kula badhe buka warung niki saene kula dodolan napa? Saene buka warung niki dina napa? Biasa ngoten. Nggih napa mboten? Nggih. Lah kate ngrabekno anake matur nang ngene kiai. Yai anak kula pun pengen rabi. Panjenengan padosno santri-santri jenengan misalnya ngoten, utawa pun gak ada calon badhe rabi, kapan niki ecoe dina apa tanggal piro niki ecoe dos pundi yai, panjenengan pangestoni, panjenengan dongakno. Biasa ngoten. Nek saniki mboten ya Pak, saniki mboten nih, kate buka warung nang dukun sih gini mboten. Lho nggih Pak, kate buka warung saiki nang dukun sih enten Pak, salah siji warung nek gak buka, nek mboten buka nek dereng jam 10 dalu ngono gurung buka padahal sing ngantri wis akeh. Wonten sing ngono niku. Wis heran kula ya kadang-kadang mbuh iki syarate sapa wis ora paham aku. Sing jelas awak dhewe kedah estu nggih, kedah estu nyedhek nang ngene para kiai. Waduh masyaallah biyen niku omane dilungkas Syawal niku. Biyen niku omahe kiai-kiai niku disoboi tamu-tamu nek pas Syawal. Wis saiki omahe kiai-kiai pun mulai sepi. Gak patek ana rombongan-rombongan ngoten niku. Wis mbuh wong-wong iku, wis gak patek kiai apa piye.
suara batik butuh kiai. Lho nggih, masyaallah kiai-kiai biyen niku sampeyan ndelok wis cara teng Buduran wis teng Panji lah, misalnya teng Panji utawa teng sono lah niki pun kathah ning sono. Niku kiai teng sono enten Kiai Maksum riyen nggih. Wah, mesti tamune akeh. Ya dah, saiki nang misalnya nang Panji nggih sik enten sajane kiai nggih sik enten, tapi suara patek ana wong. Biyen niku ziarah nang kiai niku bis-bisan utawa angkot-angkotan, saiki belas sepedaan wong loro, wong telu. Omahe kiai jajane wutuh kabeh. Biyen entek sak bis langsung entek. Nggih, estu kabeh ketabarukan golek kiai. Ben uripe barokah, ben napa jenenge masyaallah apa yang dikasap, apa yang menjadi pekerjaan dia kemudian menjadi barokah. Pun kula bangsul malih teng hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah wau. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Pak Bu, niki sudah umum bahwa memang bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan. Bukti ini panjenengan dodolan nopo mesti payu. Ya, kate nopo jenenge kate maghrib nih lah. Pinggir-pinggir embong, dodol nopo payu. Masih masakane anyep-anyep lho kadang payu. Ya, ya kadang-kadang orang jangan dodol jangan nih, jangan lodeh, jangan asem, jangan sop dan lain sebagainya. Ngono lho payu kabeh. Gorengan, waduh, ngantri gak karu-karuan. Masalah iku lho nggih penggemar nih melok ngantri-ngantri biasa. Payu kabeh ndodokno nggih menunjukkan bahwa bulan ini memang bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Kabeh dadi barokah. Kabeh dadi nang apike. Pun tuftahu fihi abwabus sama. Di bulan Ramadan dereng kutiba alaikum siyamuhu. Nggih. Kutiba alaikum siyamuhu. Bulan Ramadan diwajibkan untuk puasa. Puasa niku wajib, Pak Bu. Nggih. Jenengan harus meyakini itu. Harus meyakini bahwa puasa itu wajib. Nek sampean ngarani poso Ramadan sunnah, bahaya nih, Pak. Urusan akidah kita bahaya. Ada yang mengatakan ekstrim, kufur. Nek meyakini bahwa Ramadan itu puasa Ramadan itu sunnah misalnya wajib ya, karena wajib ya kudu dilakoni. Nggih, poso niki unik Bu, Pak. Poso niki unik. Lan apa kok unik ngeten? Kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu asyra amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap amal kebaikan manusia akan dilipat gandakan, ganjarannya akan dilipat gandakan antara 10 sampai 700 lipat ganda. Faqala Allahu azza wa jal illa saum fa innahu li wa ana ajzibi. Kecuali poso, dawuh Gusti Allah, kecuali poso karena puasa li wa ana ajzibi, karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya, aku sendiri yang akan memberi balasan. Makanya kalau bilang unik, kenapa? Jenengan sholat jamaah gitu, sedekah misalnya, sedekah panjenengan sedekah 1000 misalnya ya, 2000, 10.000 niki lipat gandanya ya dilipat paling 10 dan lain sebagainya. Naik Ramadan ditambahi ngoten tok. Wis pokoknya kelipatannya itu antara 10 sampai 700 lipat ganda. Panjenengan sholat jamaah ya ganjarannya 27 derajat. Okay. Sholat jamaah ambek sholat dewe ini bandingan nek sholat jamaah 17 derajat, nek sholat dewe ya siji. Antara berkisar antara itu, antara 10 sampai 700, kecuali poso. Poso niku mboten wonten ukurane. Iso uga di atas 700 lipat ganda, iso uga di bawah 10 lipat ganda. Karena
Untuk untuk puasa Ramadan itu hanya Allah yang tahu, Allah sendiri yang akan membalasnya. Panjenengan awan-awan mari mangan sego rawon, moro-moro maghrib melok buka ambek dulure, melok buka ambek keluargane ya gak ketara, Pak. Ngene mboten? Panjenengan awan-awan mangan ngombe es degan ya terus macak lemes, moro-moro maghrib melok rebutan takjil nang masjid. Yo gak ketara. Oh poso arek. Poso. Panjenengan liyane poso kabeh. Itu. Mboten ketara, makane unik teng mriku. Poso gak poso iki namung Gusti Allah sing ngerti. Wah, jenengan kumpul wong wakeh dalam rangka buka bersama misalnya wis ono salah siji sing gak poso sampeyan ora bakal ngerti, sing ngerti nggih namung Gusti Allah. Makanya dawuhe Gusti Allah fa innahu li wa ana ajzibi, puasa itu hanya untukku dan aku sendiri yang akan napa jenenge membalasnya. Dawuhe Gusti Kanjeng Nabi di hadis yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa, niki hadisnya sangat masyhur, nanti diwaca niki ambek ustaz-ustaz. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dalam keadaan iman niku artinya apa? Meyakini bahwa puasa Ramadan itu wajib. Makanya wau kula sanjang gak oleh duwe angen-angen, duwe pikiran wah poso Ramadan sunnah, wah bahaya. Kita harus mengimani, harus meyakini bahwa puasa Ramadan itu wajib. Man shoma ramadhana imanan, meyakini kewajibannya, nggih, wahtisaban dan mengharap ridhonipun Gusti Allah. Betul-betul murni lillahi ta'ala, betul-betul murni golek ridhane Gusti Allah. Bukan karena motif apapun. Kadang ono poso niku mergo dikongkon maratuwane, mergo sungkan ambek maratuwane. Wadah, maratuwaku kiai rek mosok kate gak poso, enten sing ngoten niku. Ana sing ya Allah poso niku mergo ge gaya-gayaan utawa ge pamer-pameran ya ta. Ngono sing model-model motif-motif ngoten niku nggih kathah. Mangkane dawuh Gusti Kanjeng Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, dan mengharap dilakukan itu tujuannya namung golek ridane Gusti Allah lillahi taala. Maka ganjarane apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang telah lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pon poso. Terus enten hadis maneh, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Niki sak paket niki pun. Ono e menang Ramadan tok. Barang siapa yang qiyamul lail, qoma niki qiyamul lail niki diartikan ahli hadis mengartikan salat tarawih. Nggih. Barang siapa sing qiyamul lail artinya salat tarawih di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Posoe tenanan nek qiyamul lail dalam arti tarawih tenanan beres Pak, dosa-dosane awak dhewe di ngapura ambek Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Pun enten sing bolongan niki tarawih. Niki tarawih 20 rakaat napa 8 rakaat teng mriki niki. Ya 20 lah, sungkan ambek kiai-kiai sono nek nang kene 8 rakaat. Masyaallah. Sing qiyamul lail di bulan Ramadan, dawuh Gusti Kanjeng Nabi di dalam hadis menika, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Posone tenanan, qiyamul lailnya tenanan dalam arti salat tarawihnya niki tenanan, Allah akan ampuni semua dosa-dosanya yang telah lampau. Nggih, niki dosane awak dhewe. Maksudnya niki dosane awak dhewe nang ngene Gusti Allah, nggih. Nek dosane awak dhewe nang kancane ya gorong, Pak. Ya nek sik diutang ya sik urusan liya niku. Aja kemudian diutang terus peh mari Ramadan mari ngono gak disahur ya keliru. Ini keliru. Niki urusane dosane awak dhewe nang ngene Gusti Allah.
bukan kesalahan kita kepada sesama. Nek kesalahan kita kepada sesama, nek awak dhewe wis njaluk ngapura, Gusti Allah yang ngapura. Nek awak dhewe gorong ngapura dan dia belum memaafkan kita misalnya, ya Gusti Allah ya gorong nyepura. Nek urusannya sesama ya harus diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian Allah ngikut saja Allah. Pun kutiba alaikum siyamhu tuftahu fihi abwabus sama. Di bulan Ramadan pintu-pintu langit dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin. Setan-setan dibelenggu, setan-setan dikerangkeng, setan-setan dikecek. Pintu langit dibuka, pintu neraka ditutup, setan dikecek, setan dikerangkeng. Jadi nek ono awan-awan gak poso ngombe es degan, wah tidak diganggu setan niku, mboten digoda setan, iso godheki setan niku. Masyaallah. Iso uga sing ngombe es degan niku setane. Mergo setane wis dikecek, Pak, wis dibelenggu, wis dipenjara. Gak oleh nggodha. Dadi nek ono awan-awan wong ngelak terus ngombe es degan ya iku setane. Setan gentayangan. Masyaallah. Itu murni karena hawa nafsunya nih, Masya Allah, murni karena hawa nafsunya. Makanya ya Allah Gusti, ya Allah, tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu bihi syayatin. Lah ketika orang itu kemudian berpuasa nggih, Gusti Allah nggih perintah nangone napa jenenge, perintah tengene surga untuk mempersiapkan diri. Nggih, sekedap. Ada 5 hal yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad ketika memasuki bulan Ramadan. U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna min qabli. Ada 5 hal yang ada 5 fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Yang pertama, idza kana awwalu lailatin nazarallahu ilaihim wa man nazarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abadan. Masuk malam bulan Ramadan pertama, awal malamnya niku nggih, Allah akan melihatnya, Allah akan memantau, Gusti Allah memantau, dan ketika Allah itu kemudian memantau kita, lam yu'adzibhu abadan, Allah tidak akan menyiksa kita. Makanya enten setunggal hadis dawuh man faroha atau man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu alan niron. Orang yang senang saja, cukup senang tok, senang dengan melbune bulan Ramadan, senang dengan datangnya bulan Ramadan, gembira, riang dan gembira, maka Allah akan haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Amin, Allahumma amin. Makanya wau kula sanjang nek bulan Ramadan panjenengan ojo susah, kudune panjenengan seneng. Ojo susah, mau nama sampean susah. Nggih, kedah seneng terus. Masih rada-rada abot-abot tok. Wong ibadah, wong pancen urusan surga niki abot tok. Nek urusan nenteng ya neraka. Urusan sing enak niku neraka, nek urusan surga ya abot. Salat ya ono posone barang, apa nek Ramadan ono tarawih barang. Nek kepingin enak ya awan-awan ngombe waya salat turu wis gak salat-salatan ya enak tok pun. Tawur tok ya sing enak-enak niku ya jurusane ya ana neraka. Nek sing gak enak sing sora-sora ya urusane ya surga. Kari pilih, tinggal pilih saja kita mau sing enak-enakan tenggene dunya apa sing enak-enakan besok di akhirat. Nek awak dhewe susah nek dunya, di akhirat insyaallah bahagia. Tapi nek awak dhewe seneng-seneng nang dunya, di akhirat wih kari susah ya. Wis ruwet ngono nang akhirat susah nih. Bon.
Wa amma saniyah fa inna khalufu afwahim hina yumsun atyabu indallahi min rihil misik. Ababe wong poso niku luweh wangi tinimbang minyak misik. Pak Bu, ababe wong poso, abab ngerti abab sampean? Ngerti abab nggih? Ababe wong poso niku luweh wangi tinimbang minyak misik. Jadi tenang mawon. Mangkane poso Ramadan niku ba'da zawal awan-awan makruh sikatan. Mboten asal sampean sikatan, makruh. Sampeyan sikat gigi awan-awan iki lho makruh. Ya wis bapak wis badek-badek dedek. Tapi indallah atyabu minal misk. Di sisi Allah ababe wong poso niki lebih harum daripada minyak misik. Bona, nggih. Dadi ya ditahan dedek lah, ditahan. Tapi aja kemudian sampean kadang-kadang arek-arek ngawur kok. Ababe ambune gak enak disebul-sebulno nang kancane kadang-kadang niku wis ruwet niki mangke. Ya aja ngono. Aja ngono. Karena memang wajar nggih, memang wajar memang ketika mulut ini diam terlalu lama, nggak ada makanan yang masuk, nggak ada aktivitas mulut ini, ya perubahan napa jenenge bau mulut niku pasti ada. Nggih, ya panjenengan sikatan nggih mantun sahur ngoten niku sikatan. Engko nek awan-awan sikatan sampean makruh. Dadi nek ambune badeg-badeg titik babah. Nggih, babah. Wis maskeran mawon, maskeran. Misalnya sampean berkarir nang kantor, kerja nang pabrik, sungkan ambek kanca-kancane, ora usah sikatan awan-awan, makruh. Lah bapak nopo men gak enak ya, terus pundi niki? Ya sampean maskeran ae beres, pun. Ya utawa ditutupi. Terserah pun. Tapi sing jelas ababe wong poso niku di sisi Allah lebih harum dari minyak misik. Wa amma salisah fa innal malaikah tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Yang ketiga, fasilitas yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad adalah malaikat nggih. Fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Malaikat iki ya melok njalukno sepuro kanggo dosane awake dhewe. Malaikat niku nggih istighfar, njalukno sepuro dosa-dosane awake dhewe. Pun dadi ojo sampai kemudian awake dhewe poso niku wajib nggih, tapi nek kemudian ada uzur maka enggak niku urusane mangke niku. Boleh tidak puasa. Nek ana uzure ya misale lara. Ya tapi nek lara-lara panu mosok ya gak poso. Mosok nek lara-lara untu mosok ya gak poso ya kebajut, Pak. Lara-lara panas-panas titik, pilek-pilek titik. Waduh kula niki sakit nih. Sakit apa sampean? Pilek. Wadah. Ngono ae wendel kate gak poso barang. Nggih. Ya poso sing lara niku maksudnya sing mboten angsal mboten poso niku lara, sing misale poso larae tambah nemen lah niku. Aja mek gur lara pilek terus gak poso. Kula sakit apa sakit pilek wadah. Bon, yang keempat fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad adalah fa innallaha azza wa jalla ya'muru jannatahu yaqul ista'iddi wa tuzayyini li ibadi aw syaka an ayyastarihu min nasabid dunya wa adzaha ila dari wa karamati. Fasilitas yang keempat ini Gusti Allah perintah kepada Gusti Allah niki perintah kepada surganya, surgane diperintah mbek Gusti Allah. Perintahnya ngeten, istaiddi, siap-siapo, cawis-cawiso, persiapkan dirimu. Dawuhe Gusti Allah tengene napa jenenge surga niku. Persiapkan dirimu, hiasilah dirimu. Berhiaslah engkau. Ngomong ngeten iki nang ngene surga. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang untuk hambaku ya Allah yang ingin beristirahat melepas lelah dari kepayahan urusan dunia. Panjenengan poso ini kan Masya Allah, panjenengan poso ini kan ya ngempet nafsu Pak nggih.
ngempet hawa nafsu. Ngempet hawa nafsu niku carane poso. Napa jenenge celah setan, misalnya celah setan untuk menggoda manusia niku ketika wetenge nek wetenge kosong, kesempatan setan untuk menggoda kita itu mboten saged. Makanya poso. Makanya enten hadis malih fa alaihi bisawm fa innahu wija. Nggih niki hadis ketika instruksi untuk napa jenenge untuk menikah nggih, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa illam yastati ya fa alaihi bisawm fa innahu wija. Bagi orang yang kabeh rabi ini lah, nek wis mampu, wis duwe kecukupan, wis iso ngingoni ya wis rabi saja. Nek gak mampu ya poso. Poso karena poso itu sebagai benteng. Poso niku sebagai tameng. Mergo napa? Ya Allah, inna syaiton la yajri min ibni adam majrad dam fadayyiku majariyahu bilju. Setan itu menggoda manusia itu golek kesempatan itu sangat mudah sekali, seperti halnya aliran darah yang mengalir dalam tubuh organ tubuh kita. Ini setan. Makanya carane nggih fadayyiku majariyahu bilju, maka persempitlah kesempatan setan untuk menggoda kita dengan poso. Panjenengan nek poso digoda wong iki kadang-kadang ya wis males wong poso. Ya dah. Dijak berdebat ambek wong mangkel-mangkelan lah poso. Ya ini poso itu sebagai tameng. Makanya fa innahu wija nggih, fa innahu wijaun. Sebagai tameng buat kita. Pun yang keempat, yang kelima, yang terakhir, yang diberikan, yang Allah memberikan fasilitas kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad, fa idza kana akhir lailatin ghafara lahum jami'a. Qala rajulun minal qaum ya Rasulullah ahya lailatul qadar, qala alam taro ilal ummal ya'maluna fa idza faraghu min a'malihim waffau ujurahum. Yang kelima adalah Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Terus enten salah satu sahabat loh, ya Rasulullah ahya lailatul qadar, wahai Gusti Kanjeng Nabi apakah itu adalah lailatul qadar? Mboten kudu ngenteni lailatul qadar. Lah alam taro ilal ummal ya'maluna fa idza faraghu min a'malihim waffau ujurahum. Itu murni ganjarane awake dhewe. Itu murni fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Angger bulan Ramadan wis entek sedaya dosa-dosa kula panjenengan sedaya di ngapura kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Padha karo tukang niki lho Bu, nek wis mari tandang gawe wayahe bayaran seminggu ya dibayar upahnya. Gusti Allah memberi upah kepada kita. Upahe napa? Rupane upah di ngapura dosa-dosane. Padha karo tukang, panjenengan bayari tukang sehari 1.000 misalnya, ya pas seminggu bayaran ya wis iku upahe. Misalnya seminggu ya 7 dina ya wis 700.000 niku upahe. Nek Lailatul Qadar niku bonus. Tengene terusane hadis yang diriwayatkan Abi Hurairah niku wau, tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan ini enten satu malam yang keistimewaannya melebihi 1000 bulan. Nggih punika malam Lailatul Qadar. Monggo bareng-bareng digoleki bareng-bareng. Kapan Lailatul Qadar niku namung Gusti Allah sing ngerti. Kalaupun ada pendapat-pendapat itu semuanya sifatnya prediksi. Mboten wonten sing ngerti. Mboten wonten sing ngerti. Ana sing ngarani wulan, ana sing ngarani Lailatul Qadar niku malam 17, ana sing ngarani malam 21, ana sing ngarani malam 20, ana sing ngarani malam 29.
pendapat yang masyhur dari jumhurul ulama, pokok malam Lailatul Qadar itu datangnya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pokoknya mulai tanggal 20 panjenengan siap-siap pun. Wis pokoknya bendino dianggap Lailatul Qadar pun. Lailatul Qadar. Tiketno pun ibadahnya tiketno, ndresnya tiketno, sedekahnya dientek-entekno pun. Apa maneh sing langkung aman maneh mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 sampai anggap Lailatul kabeh niku. Wah, aman niku mesti wis kejaring kabeh niku. Niku paling aman niku. Banyak ana biasanya nek kate maleman niku enten mawon WA yang disebar di beberapa WA nih grup di Japri atau di grup niku biasanya ono nek awal Ramadan dino sakmini maka malam Lailatul Qadar tanggal sekian dan seterusnya. Biasanya kan enten nggih sing biasa WA niku. Itu ada memang pendapat itu ada enten tertulis di kitab I'anatul Thalibin, enten memang enten. Tapi sekali lagi niku sifatnya prediksi nggih, sing prediksi nggih enten ya top ulama-ulama top nggih, ono Al Hasan Al Basri, ono Imam Syadzili dan lain sebagainya. Imam Syafi'i ini prediksinya tanggal 17 malam 17 nggih. Imam Syafi'i prediksi ini malam 17. Ono sing ngarani ya malam 21 kabeh lah. Pokoknya niku sifatnya prediksi kabeh dari kiai-kiai, dari ulama-ulama terdahulu. Panjenengan lakoni monggo, tapi nek kula menurut kula wis tanggal niki jumhur ulama, mayoritas ulama niki dawuh nek wulan Ramadan nek Lailatul Qadar itu jatuhnya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi mulai tanggal 20 Ramadan sampeyan getno pun wis ora peduli genep, ora peduli ganjil, sikat iktikaf nang masjid. Iktikaf niku teng masjid nggih, mboten teng pawon. Sampe nang pawon nang kamar kula tak iktikaf teng pundi? Teng kamar. Iku jenenge duwe iktikaf. Iktikaf niku teng masjid. Iktikaf datang kamar kan ambek salat tuh ya keliru wong iktikaf di masjid. Bon. Ya Allah, fihi lailatun khairun min alfi syahrin nggih. Ada malam yang keistimewaannya melebihi 1000 bulan. 1000 bulan itu nek dihitung ya sekitar 80. Di ceritane biyen niku enten kaumnya Nabi Musa niki kan napa jenenge umure kan dawa-dawa. Kaum Nabi Musa niki lho, Bu. Semerap Nabi Musa jenengan. Mboten semerap nggih. Ya padha. Tapi Nabi Musa niku kalimullah. Nggih, Nabi Musa niku satu-satunya nabi yang pernah berdialog dengan Gusti Allah niku Nabi Musa. Nggih. Enten niku diabadikan cerita itu di dalam Al-Qur'an. Pun ya Allah, enten riyen niku kaum Nabi Musa sing umure niku Masya Allah ratusan tahun. Ada masa di mana dia 80 tahun niku wis ngibadah tok nang ngene Gusti Allah. Ngibadah tok nang ngene Gusti Allah. Pun mboten lepas dari ibadah blas torfata ain. Tidak sama sekali, sedikit pun tidak. Wis ngibadah tok nang masjid, sembayang darus tok. 80 tahun. Nggih. Sahabat asal siti sahabatipun Kanjeng Nabi cerita, enak nggih. Enak niku kula nggih kepingin kados ngoten niku ngibadah tok kula nggih kepingin. Terus kemudian malaikat Jibril turun dengan membawa wahyu berupa surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Itu khusus bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad. 1 hari nek oleh niku padha karo ibadah selama 80 atau 1000 bulan, podo karo umat Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa top niku. 1 hari nilainya sama dengan ibadah 80 tahun, podo karo umat Kanjeng Nabi Musa sing diceritakno niku. Pun terusannya hadis, man harumal khaira faqad harumal khairal kasir. Barang siapa yang
luput, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka sebenarnya dia telah kehilangan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali, kehilangan fasilitas-fasilitas yang mewah yang banyak sekali di bulan Ramadan. Artinya nopo, nek awak dhewe bulan Ramadan terus kok biasa-biasa mawon, eman-eman. Bulan Ramadan terus kemudian dipadakno ambek bulan-bulan liyane, eman-eman. Alah wis Ramadan wis paling ya wis ngono-ngono ae, wis bedane ana posone ambek ana traweh. Nggih ojo. Nggih ojo, ya kudu harus beda dengan bulan-bulan sebelumnya. Harus beda dengan bulan-bulan lainnya. Karena apa? Karena kita yang kemudian misalnya tidak bisa melakukan atau luput dari kebaikan di bulan Ramadan, maka sebenarnya dia telah luput dari melakukan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali di bulan Ramadan. Loh enggak Pak, bulan sedekah di bulan Ramadan ini wis top-topan ganjaran nih. Beda ambek di bulan-bulan yang lain. Jamaah di bulan Ramadan, salat jamaah di bulan Ramadan yo ganjaran ya stop markotop, beda ambek bulan-bulan yang lain. Makanya ya wis kudu beda ambek bulan-bulan liya. Tiket no ibadah, tiket no monggo sarang-sarang belajar panjenengan nggih belajar, sami-sami belajar. Belajar sama-sama belajar meningkatkan kualitas ibadah kula panjenengan saya. Tidak hanya itu, meningkatkan kuantitas ibadah kula panjenengan sedaya. Kualitasnya diapii, kuantitasnya ditambahi. Biasanya nek darus sedina niku sak lembar rong lembar, secara kuantiti di bulan Ramadan kudu ditambahi ya minimal sedina sak juz. Kualitasnya juga ditambahi. Biasa nek sholat gak tahu jamaah, maka bulan Ramadan getno oleh iktikaf, oleh melok jamaah nang masjid secara kualitas. Jadi kualitasnya saya, kuantitasnya juga baik. Muga-muga kula panjenengan saya saged nutuk menangi bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Sampai nutuk sampai akhir, terus muga-muga menangi bulan Ramadan tahun selanjutnya lagi sampai 200 tahun. Amin, Allahumma amin. Sehingga bisa menangi resepsi abad kedua NU. Ngoten nggih. Nggih. Amin, Allahumma amin. Kula kinten cekap semanten, muga-muga barokah, muga-muga manfaat. Al-Fatihah. Ar-Rahman-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jami'i man lahu huququn 'alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la tiflan illa rabbaitahu wa aslahta wa la hajata min hawaid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adza minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kula kinten cekap semanten kirang langkunge nyuwun ngapunten. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.